Patay kayo mga demonyo kayo. Ang magsisimula ng laban mula sa Far Eastern University ay sa San Julio. Simulan na natin ang Final Firing up and ready to serve. Really, man? Putang ina yan. Bot na naman kalaban, gago, sabi na nga. Alam nga nila, oh. Easy win, gotta get you up. Ay na, bot kalaban, alam niya. Bot yung kalaban, oh. Welcome to bots. Mga bots pala yung mga low, ano. Hayop. Kaya na ADG Victor. Ang ina nyo. Gago nita. Kailangan ng heart steel. Para HP scaling. ADC Victor nga. Kayit ka dyan, tangkina mo. Patay ka, ayot ko. Mang CS ka, gago. Tangkina mo. O ba, palaga mo iyo. O saan? Gago puta. Tangina niya. Bobo men, gago naka. Thank you. Exterminate.
tawag. Inis ka, gago. Ilan pa, boy? Focus. As long as it takes. Ano, gago? Bak, gago lang akong mana. Hayop ka. Palaga natin. Bak, gago lang akong mana. Hayop ka. Palaga na. Pumalag. Nice. Exterminate. Pinagdibon yung gago. Kung nila nga mano. Hayop ka. Gago. Gago lang akong boss. Precisely. Ina Diyos, ako yung nilabot. Putang ina, takbo na. Putang ina, hiya lang ang tawa. Pareho silang ano eh. Ako, nakaupo ako dun. Precisely. Nakalalapan silang dalawa. Tapos tayo na nag-isa-isa. Are you ready? Focus. Attack this champion. The ensemble and ocean dragon have spawned. Perfect. Ay, napapa. Putang ina, patayan. Gago. Gago. Nagina mo. Ally slain. Gago ka. Double kill. Nice one. Rampage. As long as it takes. Ay, nagtiis ka, Abdul. Ina mo. Your team has slain the enchanted ensemble. Gago ka. Ipang. Ako na ko. Nawag kita kanina, parang talagang nalabang na din eh. Actually po, Precisely. top turret is under attack. Sa puso ko, talaga naman ko Attack this champion. enjoying and no matter what happens today, ay talagang Metal is harder than flesh. everything on stage. Yes, kasi nag-uusapan pa namin ng Ally slain. Turret is under attack. Turret destroyed.
it means Gago ko. Puta palang nagpalago, burger cut. Turret destroyed. Ito gago. Tangina niya. Thank you. Oh my god. The enchanted ensemble has been summoned in the Ay, mirror naisip plane. mo. Gago puta. Precisely. Isip. Turret destroyed. Gago. Shut down. Gago inang yan. Oh. Sagad yun. Abay. Kaya na. Puta ina yan. Godlike. Inang yan. Legendary. You remain focused. Attack the dragon. As long as it takes. Shut down. Turret Ano talaga mo? You're leaking. perfect. Yan ang issue lang din. Nandun na. Turret destroyed. You remain focused. Enemy slain. Double kill. Exterminate. Triple kill. Exterminate. Killing spree. Legendary. As long as it takes. Ang issue nila ba?
Easy victory! 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 This amazing. Congratulations sa sobrang napapili mo. Ngayon pa kaming dalawa. Lolo ko eh. So, hindi ko naman sasabihin kung sino itong nahilin. Pero yung isa, mas emotional. Yung isa naman, Pa-invite mo ako, bossing. Bossing. kung anong Ayaw mo po. congratulations sa mga dalawa.